आजही डाउनलोड करुन और एंजॉय करुन आपनार पछंदेर शो। हमारी तरफ से अभी आज से आप उतने ही बंगाली है जितने आप कुछ और हैं। कीर्तन तार संगी, बर तार भरसा। एबार आसबे दक्षिण 24 परगना मौखाली थेके सुभद्रा। गत सप्ताहे सुभद्रार गान शुने बाँधमानिनी বিচারকদের চোখের জল। आज सुभद्रा की पारबे टपार चेयारे निजेर जायगा करे निते? सुभद्रार एक असाधारण परफरमेंस एबं जेटा आमरा देखे एसेछि सुभद्रा एकेबारे भावे विभोर हये गिये परफर्म करे एबं सकलेई सेई भावे एकेबारे निमज्जित हये जाय एबं सेई कारणे सुभद्रार एई परफरमेंस हये गेছে एकटी गोल्डन गिटार परफरमेंस। এই গানটার মধ্যে না অনেক কিছু ঠিক হয়নি। আমরা গান বলি না, তোমার গলা ক্র্যাক করেছে, তোমার নিঃশ্বাস চলে গেছে, বাট সবগুলোই কেমন যেন না এই মুড, এই মাহল আর এই ভক্তি গীতির জন্য কারেক্ট ছিল। মানে যদি শ্বাসই না চলে যেতে কী রকমের ভক্তি, যদি গলা ক্র্যাকই না হয়ে যায় তাহলে কী রকমের ভক্তি। এই যে ইমপারফেকশনসগুলো, দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ মেড দিস পারফরমেন্স সো বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুভদ্রাকে আমি এই পরিবেশটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুভদ্রা, যখনই আসো একটা জিনিস মানতেই হবে, বলতেই হবে, এই ভক্তিটা এটাই আসল। এই ভক্তি থাকলেই এই গান আসে ভেতর থেকে। ভক্তিটা আসাই এটা অনেক বড় ব্যাপার। এই মন থেকে তুমি যে গাইছো এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तौफीक भाई, ये पहली बार आप खोल बजा रहे हैं? फर्स्ट टाइम। के बोलबे सेटा फर्स्ट टाइम। भूल चूक माफ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे बजता है। अगर कुछ भूल हुई तो उनसे सीखा मैंने आज थोड़ा बजा। क्या बात। जैसे आपने बजाया ना, वैसे बहुत सालों से बजाने के बाद भी ऐसा नहीं बजता है। नहीं। ये उसकी कृपा है, क्योंकि ये हरि बोल तो ये हरि जी के लिए है, कृष्ण भगवान, तो उन्हीं का आशीर्वाद है कि थोड़ा बच गया। पर मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको एक खोल प्रेजेंट करूँगा। क्योंकि अगर ऐसा बजा रहे हैं आप, तो आपके रिधुन में जब ये खोल भी आ जाएगा तो फिर क्या धुन बजेगा उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच। বাংলার সমস্ত সঙ্গীত প্রেমীদের কাছে, সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে तौफीक जी को बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। हमारी तरफ से अभी आज से आप उतने ही बंगाली है जितने आप कुछ और हैं। যারা খোল বাজাতে ইচ্ছুক, মানে যারা খোল ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখে ইন্সপায়ার হয়েছে এবং ভাবছিলে যে খোল বাজাবে কিনা, আমার মনে হয় তারা কালকেই গিয়ে এই টেলিকাস্টের পর তারা গিয়ে একটা খোল কিনবে ওনার বাজনা দেখে।